Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hanisa Dwi Safitri and my partner. Liza Maria Agustin. And today we are going to interpret two texts. So I am going to interpret the text B and my partner. And I want to interpret text A. Alright, so let's get started. Bila Anda berkunjung ke kota Semarang, pastikan tidak melewatkan bangunan bersejarah yang satu ini, Lawang Sewu. Bangunan peninggalan Belanda yang tampak megah di pusat kota Semarang ini sangat ikonik dan terkenal di Semarang. If you visit Semarang City, make sure you don't miss the building. This historical one, Lawang Sewu. A visible Dutch heritage building. Can you repeat the last sentence? Alright, bangunan peninggalan Belanda yang tampak megah di pusat kota Semarang ini sangat ikonik dan terkenal di Semarang. This magnificent building in the center of Semarang City is very iconic and famous in Semarang. Bangunan ini disebut Lawang Sewu karena arsitekturnya menyertakan pintu dan jendela-jendela berukuran besar yang banyak jumlahnya. It is called Lawang Sewu because this architecture includes doors and windows. There are a lot of large size. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1.000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. In fact, the existing doors don't arrive 1,000, but this building has many tall and wide windows, so people often think of it as a door. Bila Anda ingin menghitungnya dengan tepat, maka hanya terdapat 600 daun pintu di sana. If you want to calculate it precisely, then there are only 16 doors there. Bangunan tua ini pernah menjadi saksi bisu peristiwa sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. This old building was silent to the historical events of the Battle of 5 Days in Semarang. Ketika Jepang menguasai Semarang di tahun 1940-an, gedung megah ini diubah fungsinya menjadi tempat peristirahatan tentara Jepang. Sedangkan di ruang bawah tanah digunakan untuk tempat pembantaian penduduk pribumi, pemuda Indonesia, dan tentara Belanda. When the Japanese took control of Semarang in the 1940, the building, this magnificent building was converted into a resting place for Japanese soldiers, whereas in the basement used for soldiers. Karena nilai sejarah inilah, pemerintah lokal memasukkan bangunan tua tersebut sebagai salah satu bangunan bersejarah di Semarang yang harus dilindungi. Bangunan Lawang Sewu telah selesai dipugar dan direvitalisasi pada tahun 2011 lalu. Because of this historical value, local government include the old building as one of the historic building in Semarang that must be protected. Memang sampai saat ini, bangunan Lawang Sewu sangat terkenal keangkerannya. Bahkan, di sini sempat dijadikan tempat uji nyali dalam acara televisi yang diadakan oleh stasiun televisi swasta di Indonesia. Indeed, until now, the Lawang Sewu building is very famous. His episodes even sure it was used as a place to test your cards in a television show held by a private television station in Indonesia.
Tapi walau begitu, sebagai ikon kota Semarang, pemerintah kota Semarang ingin menghilangkan kesan mistik gedung antik ini. But even as the icon of the Semarang city, the Semarang city government want to eliminate the mystical impression this antique building. Karenanya, banyak event besar yang diselenggarakan di Lawang Sewu, mulai dari fashion show, penyuluhan, dan banyak lagi kegiatan lain demi memperlihatkan bahwa Lawang Sewu sebagai bangunan bersejarah dengan arsitektur mengagumkan daripada gedung dengan misteri yang sangat kental. Therefore, many big events are held in Lawang Sewu, starting from fashion show, counseling, and many other activities for the sake of shows that Lawang Sewu is a historical building with architecture awesome than a building with a very mystery. Di Lawang Sewu Semarang, juga terdapat gedung lain dengan ukuran lebih kecil yang difungsikan sebagai museum kereta api. Saat memasuki gedung ini, Anda dapat membaca tulisan mengenai sejarah bangunan Lawang Sewu. In Lawang Sewu Semarang, there is also another building with a small size, which functioned as a railway museum. If entering this building, you can read articles about the history of the Lawang Sewu building. Gedung ini memiliki beberapa ruangan. Ruangan utama, gedung dijadikan sebagai tempat untuk memamerkan sejumlah foto berukuran besar, serta peralatan untuk mengatur jalur kereta api di masa Belanda. This building has several rooms. The main room of the building is used as place for showing a number of large photos as well as equipment for setting the patrons in Belanda era. Selain bangunan gedung, Anda juga bisa menikmati keindahan taman yang bersih dan sejuk di sekitaran area bangunan. Anda akan disuguhi pohon-pohon rindang dan tata letak taman yang rapi. Beside the building, you can also enjoy the beauty of the beautiful garden, clean and cool around the building area. You will be treated to shady trees and neat garden layout. Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak serta pelajar merupakan harga yang terjangkau untuk memasuki objek wisata sejarah yang penuh misteri ini. 10,000 rupiah for adults and 5,000 rupiah for children. And student is an affordable price to enter the object, this mysterious historical tour. Alright everyone, that was the text A which interpreted by my partner, and now we are moving to the text B.